अंडाल थाना क्षेत्र के माधवपुर कोलियरी के 7 वर्षीय सौरभ बावरी हत्याकांड का बड़ा खुलासा करते हुए अंडाल थाने की पुलिस ने सौरभ के छोटे दादाजी सहित 4 को देर रात को गिरफ्तार किया। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें गणेश बावरी, यशोदा बावरी, उमेश बावरी और रोहन बावरी का नाम सामने आया है। पुलिस कई दिनों से सौरभ बावरी हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन 15 दिनों के अंदर बुधवार की रात को पुलिस ने माधवपुर कोलियरी से बावरी पाड़ा से सौरभ बावरी के हत्यारे को गिरफ्तार किया, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने चारों को 10 दिन के रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया है। गौरतलब है कि 7 साल के बच्चे सौरभ बावरी की हत्या कर उसे झाड़ी में फेंक दिया गया था। सौरभ बावरी 5 जुलाई को लापता हुआ था। जब उसका कोई पता नहीं चला तो 6 जुलाई को अंडाल थाना में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद माधवपुर गांव के लोग बच्चे की तलाश करने लगे, साथ ही पुलिस भी बच्चे की तलाशी में जुटे हुए थे। 15 दिनों के अंदर पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सौरभ बावरी को न्याय दिलाने के लिए माधवपुर गांव के लोग और बावरी समाज के लोगों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आखिरकार उन लोगों की कोशिश रंग लाई। ঠিক আছে 2টা-3টা সময় না রাতে না দিনে কালকে নিয়ে গেছিল কি? হ্যাঁ ঘড়িতে দেখি নাই স্যার আমরা ঘড়ি দেখি না আপনার স্বামীকে নিয়ে গেছে? আমার স্বামীকে নিয়ে গেছে, আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে, আমার মেয়েকে নিয়ে গেছে, আমার মেয়ের জামাইকে নিয়ে গেছে। কি বলছে পুলিশ? পুলিশে বলছে যে তোমরাই খুন করেছো, আর আমার স্বামী আমার ছেলেপুলেরা কিছু জানে না, ওরা নির্দোষ। আচ্ছা, যে ছেলে মারা গেছে আপনার কে হবে? যারা মারা গেছে ছেলেটা আপনার কে হবে? আমাদের আত্মীয় লোক, আমাদের খানদান, আমাদের একটাই ঘর খানদান একদম। মানে কে হয়? ওই নিজস্ব কে আপনাদের? আমাদের ওই ছেলেটার বৌমা হয় আমাদের, আর ভাসুরের ছেলে বটে। মাসুর নাতি বটে না? হ্যাঁ, ভাসুরের লাতি। তো তোমাদের ওর মার্ডারে কোনো হাত নাই বলছো? বাজারে মারাতে কোনো হাত আছে আপনাদের? নাই বলছো না, আমরা কেন মারতে? আমাদেরই ছেলে, ধরুন আমাদেরই ছেলে, আমরা কি মারতে পারি? হঠাৎ পুলিশ নিয়ে চলে গেল কেন? হঠাৎ ওই বুকে বলছি তোমাদের উপরে সন্দেহ আছে করে ওইখান থেকে কিছু বলে নাই। আমিও দেখি নাই, আমি ঘরে রান্না বান্না, ধরো আমরা মেয়ে ছেলে, আবার তো ঘরে কাজ করতেই হবে। আমরা ঘরে কাজ করছি, আর ওইখান থেকে গল্প করতে করতে ওইখান থেকে জিজ্ঞাসা করতে করতে তোমার নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটা চান করে বারকে বেরিয়েলো, মেয়েটাকে বলছে এলের কি শোন, তা আমি তাহলে ওইদের কথাবার্তা বলবে মনে হয়। ছেলেটাকে নিয়ে গেল তো দেখছি না চাপাইনি চলে গেল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছি, বলি এরা যে গেল কোন দিয়ে গেল, ছেড়ে গেল, তো বলছি নিয়ে চলে গেছি। আমার স্বামী কি নাম? আমার স্বামীর নাম গণেশ। আর আপনার মেয়ের যাকে নিয়ে গেছে মেয়ের? আমার মেয়েটার নাম ডাক নাম আমরা ভেটকি বলি, আর এমনি তোমার স্কুলের নাম আছে দশদা বাউরি। বিয়ে হয়েছে মেয়েটার? না, ছোট মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, মেজেটার হয় না। কাকে নিয়ে গেছে? মেজেটা ছোটটাকে? মেজোটাকে নিয়ে গেছে, বড়ার বিয়ে হয়ে গেছে হরিশপুরে। আর ছেলেটার নাম রহন, আর জামাইয়ের নাম উমেশ। 4 জনে নিয়ে গেছে না? হ্যাঁ, 4 জনাকে। আপনার নাম কি? আমার নাম মমতা বাউরি। কিছু জানি না, নিয়ে গেছে প্রথম কালকে। যাদেরকে পুলিশ ধরেছে তারা তো আপনাদের হ্যাঁ, আত্মীয়। আত্মীয়। হ্যাঁ, তো কি মনে হয় আপনার? মনে হওয়ার কিছু নাই, বলে যদি করে থাকে তো কিছু করার নেই। কি আগে কোনো রাগ ছিল? না না, কিছু রাখছে না। তাহলে এরকম একটা ঘটনা আপনার বাচ্চার সঙ্গে, নিরীহ একটা শিশুর সঙ্গে হলো, সেটা আমরা কি করে বলতে পারবো? কি চাইছেন এখন আপনারা যে সুবিচার? বিচার পুলিশে যা করবে, দোষ করলে তো শাস্তি তো পাবে। কি এ থাক। কি নাম হ্যাঁ, আপনার? নাম সুরজ বাবু। और पुलिस ने सौरभ बावरी हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीपी अंडाल साहेब আছে, এডিসি ডিডি সাহেব আছে, ডিডি টিম আছে, থানা টিম আছে। আপনারা জানেন কি 7 তারিখে আমরা একটা খবর পেয়েছি কি 6 তারিখ থেকে 6 জুলাই থেকে একটা বাচ্চা, এর নাম হচ্ছে সৌরভ, ওরা মিসিং ছিল বাউরিপাড়া থেকে আন্ডাল মাধবপুর কোলেরি আছে, এবং তারপরে খোঁজ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশ 10 তারিখে আমরা একটা শব পেয়েছি, এটা বোঝা গেল বাচ্চাদেরই সব আছে। তারপরে ওটা বোঝা গেল কি কিছু দুর্ভাগ্যবশ ওরা কোনো ঘটনার শিকার হয়েছে। পোস্টমর্টম করা হয়েছিল বডিটা, কোনো সন্দেহজনক কিছু পরিবার কারোর উপর সন্দেহ করছিল না। একটা ডেড এন্ড ছিল কি মানে কীভাবে বাচ্চাটা মিসিং হয়েছিল, কীভাবে ওদের এভাবে মৃত্যু হয়েছে, সেটা দেখতে গেলে
আমাদের থানার টিম এবং ডিডি টিম দিন রাত এটা খোঁজখবর নিচ্ছিল, এলাকাতেই ছিল। এলাকা থেকে যতটা এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছিলো, লোকের সাথে কথা বলে, এর মধ্যে আমরা অনেক জনকে যে পরিবারের সাথে যুক্ত আছে বা যারা যারা ওই জায়গাটা থাকে তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, স্টেটমেন্ট রেকর্ড করলাম, আবার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করলাম। স্টেটমেন্টে কী কী বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে, স্টেটমেন্টে কোথাও কোথাও সন্দেহজনক জিনিস চলে এসে সেটা দেখে কালকে আমাদের টিম একটা নিষ্কর্ষে পৌঁছালো। যখন আমরা উমেশ নামে একজন লোক আছে, উমেশ বাউরি, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, তখন দেখা গেল কি যা আগে ধরে স্টেটমেন্ট ছিল আর এখন যারা স্টেটমেন্ট আছে ওদের মধ্যে তফাৎ দেখা গেছে, পার্থক্য দেখা গেছে ওই স্টেটমেন্টের মধ্যে। তো ওই স্টেটমেন্টকে ধরে ধরে আমরা এগোলাম। তারপরে দেখা গেল কি যে শিশু যে মারা গেছে সৌরভ, ওর বন্ধু একটা ছিল, যার বাড়ি আমরা নাম নিচ্ছি না যেহেতু বাচ্চা আছে। আপনাদেরকে অনুরোধ করবো কি যে নিয়ম আছে কি বাচ্চাদের নাম বা ছবিটা প্রকাশে না আসে, সেটা আপনারা ইনশোর করবেন। তো তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকেছিলাম। ডেকে খুব দেড় অবধি আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারলাম কি উমেশ বাউরি এবং গণেশ বাউরি যার বাড়ি আছে তাদের বাড়িতে বাচ্চাটা খেলতে যেত। যখন খেলতে যেত তখন ওই সময় ওর যে পরিবারে একজন লোক আছে, মহিলা আছে যশোদা বেটকি, ওর সাথে বাচ্চাদের একটু ইয়ে হতো, মানে কাটাকাটি হতো, ওর সাথে মানে ইয়ে হতো, ঝগড়া টাইপ হতো, ওকে ইয়ে দিত, মানে সৃষ্টি করতো, মানে বাচ্চাটা মহিলা ওর যার নাম আছে যশোদা বেটকি, ওর সাথে আগে থেকে মানে এটা বাচ্চাদের মধ্যে লেগে থাকতো। 6 তারিখে যখন রিমান্ড পিরিয়ড করেছি, 10 দিনের জন্য আমরা মানে কোর্টকে আবেদন করেছি কি 10 দিনের জন্য আমরা এতে রিমান্ড পাই। রিমান্ডের সময় আমরা কী কী জিনিস নিয়ে ওরা আঘাত করেছে বা কীভাবে লুকিয়ে রেখেছে, ওরও কোনো এভিডেন্স আছে কি না, ওর কোনো লোক যুক্ত আছে কি না, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখবো। সেটা আমরা আগে আমরা আবেদন করেছি মানে কোর্টকে, আদালত যখন পুলিশ রিমান্ড দেবে, আমাদের কাছে দেবে, তখন ওইসব করা হবে। কিন্তু ঘটনার আন্দোলনেও কিন্তু তারাই ছিল বলছে নাকি, তাদের লোক ছিল নাকি আন্দোলনে? পরশু যখন ওই বাউরি সমাজ আন্দোলন করে তখন এই আন্দোলনের মধ্যে ওদেরকে দেখা গেছে। এদের যে যাকে আমরা ধরেছি, যাকে ওরা মেন অ্যাকিউজ করেছি কেসে, মানে যশোদা, রোহন বাউরি, উমেশ বাউরি, গণেশ বাউরি, আপনারা দেখুন এটা সবাই একই পরিবারের সদস্য। আর যে পাড়াতে ঘটনা হয়েছে, যে পাড়া থেকে ছেলেটা মিসিং হয়েছে, ওই পাড়ায় লোক। টাইম লাগবে না নিশ্চয়ই দেখুন, আমরা আছি প্রফেশনাল পুলিশ, আমরা আছি প্রফেশনাল পুলিশ আছি। আমরা যে কোনো লোককে, একটা ঘটনা ঘটেছে, যে কোনো লোককে ধরার জন্য ধরে নিয়েছি, সেটা তো আমরা করতে পারি না। কিছু কিছু স্টেটমেন্ট, কিছু কিছু লোকের মানে বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ ছিল, ওইটাকে ভেরিফাই করতে গেলে আমরা নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যেহেতু খুব সেন্সিটিভ ম্যাটার আছে, খুব সংবেদনশীল বিষয় আছে, এটা কোনো গলত লোককে, ভুল লোককে আমরা যেন না দেবো। এই জন্য আর কেউ খুলে বলতে চাইছিল না, যেহেতু এটা ঘটনাটা এরকম ঘটেছে, দুপুরের সময় একটা ঘটনা ঘটেছে, ওই সময় কেউ দেখতে পারেনি। আর পরিবারের সদস্য নিজেদের মধ্যে গোপনীয়তা ইয়ে রেখেছে, পুরো জিনিসটাকে গোপন রেখেছে, এই জন্য এটা একটু সময় লাগবে। পরিবারের লোকরা কি জেনে পেরেছিল এই ঘটনাটা? যেটা আমি বললাম ওই দিনই ওটা জেনে গেছে, মানে ওই জন্য এটা লুকিয়ে রেখেছিল। মানে সৌরভ বাড়ি পরিবারের লোকেরা জেনেছিল? সেটা যদি জানতো তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই বলতো। ডিডি সাহেব কিছু বলতে চাইবেন? এটা এখনো পর্যন্ত আমরা বলতে চাইছি। আর স্যার যেটা বলেছেন, আমি ডিসি স্যার, আমি কোনো পয়েন্টই স্যার মিস করেননি, সুতরাং আমার এক্সট্রা কিছু বলার নেই। স্যার প্রত্যেকটা পয়েন্টই কভার করে দিয়েছে। যেটা আমি আগে বললাম কি মোটিভ ছাড়া তো কিছু হয় না। দুর্ঘটনা যেটা আপনি বলছেন, দুর্ঘটনা থাকতো যদি, তাহলে লুকিয়ে রাখাটা কী ছিল? ওরা বলতে পারতো, সমাজকে জানাতে পারতো, ওর পরিবারকে জানাতে পারতো যেরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে, আপনাদের ছেলে আমার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু প্রথম দিন থেকে দেখা যাচ্ছে কি ওরা জিনিসটাকে লুকিয়ে রাখছে।
ওরাই শুধু নেই, যশোদা শুধু না, ওর সাথে যে রোহন বাউরি, উমেশ বাউরি, গণেশ বাউরি, এটা মানে লুকিয়ে রেখেছে জিনিসটাকে। যাই হোক, সেই আমরা একটা জিনিসটাকে বের করতে পেরেছি। পরিবারের জন্য একটা যে খবর আছে, এটার জন্য কে মেরেছে, কীভাবে হয়েছে ঘটনাটা, সেটা একটা জানা গেল। বাকি এভিডেন্সটা, বাকি ইনভেস্টিগেশনটা চলতে থাকবে। আমরা বাকি লোক আর কোনো সাথে যুক্ত আছে কিনা সেটা আমরা দেখছি। আর हमारे टीम के मैंने আমরা স্পেশালি ডিডি টিম এবং থানা টিমকে বাধাই দেবো বা এই করবো, মানে কি মানে শীঘ্র অতি শীঘ্র এটা মানে বের করতে পেরেছে। জানিয়েছি ব্যাপারটা, আইন হিসাবে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। তো এই জন্য আইনের পথে মানে চলবে, শাস্তি দাবি করবো না, এটা মানে পানিশমেন্ট হয় দোষী আছে। And now Samanthan Paswan की रिपोर्ट PVTV न्यूज़। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप काशीराम में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्मृति प्रांगण में दुर्गापुर कांग्रेस सेवा दल की ओर से गुरुवार की सुबह को 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर मारे गए 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान उपस्थित सेवा दल के अध्यक्ष अमल हलदार, जिला कांग्रेस नेता राणा सरकार, पूर्णेंदु पांडा, शर्मिष्ठा पांडा सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के इस दिन को शहीद दिवस माना जाता है, उससे हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं। বন্দে মাতরম, শত শহীদের রক্ত জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। মর্মান্তিক ঘটনা, যেটা কংগ্রেস কর্মীরা কখনো ভুলতে পারবে না। কিন্তু আবার আরেকটা দুঃখের ঘটনা হচ্ছে যে 21শে জুলাই হাইজ্যাক হয়ে গেছে। যে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যে দল আজকে ক্ষমতায় পশ্চিমবাংলায়, আজকে সন্দিহান মানুষ যে বাংলার গণতন্ত্র কিভাবে ফিরে আসবে, বাংলার গণতন্ত্র অবলুপ্ত। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যেক বছর স্মরণ করি সেই 13 জন শহীদকে, যারা পশ্চিমবাংলায় এই আন্দোলন, কংগ্রেসের এই আন্দোলন পশ্চিমবাংলার পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সেদিনকার সেই আন্দোলন 13 জন শহীদের রক্তে বাংলার পরিবর্তন ঘটেছিল। আজকে লজ্জার ব্যাপার, সেটা একটা যারা এই দিনটি পালন করছেন হাইজ্যাক করে, তারা শহীদ স্মরণ না করে একটা ফেস্টিভ্যাল দিন ঘোষণা করেছে। কোথাও দেখলাম ডিজে বাজছে, কোথাও মিছিল নিয়ে যাচ্ছে, নাচ হচ্ছে। আমরা কংগ্রেস কর্মীরা আহত, এবং কালকে খাবার মেনু যারা উত্তরবঙ্গ থেকে ঢুকেছেন তারা কী কী খাচ্ছেন, ডিম ভাত, সেখানে পনিরের তরকারি, সমস্ত কিছু টিভিতে দেখানো হচ্ছে। আমরা আরও দুঃখিত যে সেই যে তার ফ্যামিলিগুলো কেমন আছে, সেই 13 জন শহীদের ফ্যামিলিতে কারা কারা আছে। সেদিন ইউটিউবে দেখছিলাম যে সেই শহীদের পরিবার বলছে যে আমরা কোনোরকম কোনো ন্যায় বিচার পাইনি, কারণ আমরা সেদিনে ন্যায় বিচারের জন্য যে ক্ষমতায় আসার পরে এটার একটা কমিশন হবে, কিন্তু কমিশন হয়েছিল, সেই কমিশনের রায় কি না, যারা গুলি চালানোর অর্ডার দিয়েছিল তারা আজকে মসনদে বসে আছে, তারা কেউ এমপি, কেউ মন্ত্রী, এই তার রিওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল। আমরা দুঃখিত, আমরা ব্যথিত। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনার জন্য আজকে সংকল্প নিতে হবে এই শহীদ দিবসে।
যে আমরা পরিবর্তন চাই পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষে কংগ্রেস ফিরে আসুক। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। देश में बढ़ते हुए बाल तस्करी के खिलाफ एवं बाल अपराध एवं बच्चों के शोषण किए जाने के खिलाफ इत्यादि मुद्दों पर आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा की तरफ से स्कूली बच्चों में जागरूकता विकसित की गई। गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम के तहत आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा की तरफ से बांकुड़ा टाउन बॉयज स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक किया गया। मौके पर उपस्थित आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के प्रभारी मानस मजूमदार, लेडी सब इंस्पेक्टर अल्पना कुमारी, स्कूल के प्रधानाध्यापक विश्वजीत पाइन समेत आरपीएफ स्टाफ एवं स्कूल शिक्षक गण उपस्थित रहे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा के बहुला अंचल में सावन के शुभ अवसर पर बहुल खेल मैदान में श्रावण मेले का आयोजन किया गया। बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह और बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष उत्तम मरधा तथा तमाम नेतागण मौजूद रहकर मेले का उद्घाटन फीता काट कर किए। इस दौरान मेला कमेटी के सचिव और समाज सेवी धर्मेंद्र पासवान ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से यह मेला आयोजन हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण हर बार असफल था। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से कोरोना से लड़कर कोरोना को मात देकर यह मेले का शुभारंभ किया गया है। आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों की तपस्या आज सफल रही। इस दौरान बहुला अंचल के सभापति उत्तम मिर्धा, सदरुद्दीन हुसैन, गौरव पाल तथा अंचल के सभी नेतागण उपस्थित थे। बहुला अंचल के ये फुटबॉल ग्राउंड में एक मेला लगा है। पिछले कई सालों से कोरोना काल के चलते यहाँ के अंचल वासियों को उस दुख के घड़ी में सब अपने अपने घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ लड़ा। आज जो है कोरोना से मुक्त है और ये साल ये बहुला अंचल में जो ये मेला लगा हुआ है, हमारे अंचल वासियों को इस मेला के तहत एक शुभकामनाएं और शुभ अवसर मिला है। ये मेला में अपना जो जिंदगी कोरोना काल से पहले जी रहा था लोग, वो जिंदगी जीने के लिए तत्पर हैं। इस समय इतना ही कहना बहुला अंचल के लिए, यहाँ के नगरवासियों के लिए उचित होगा। मेला का आनंद लिया जाए और शांति ढंग से यहाँ पर जो भी हैं यहाँ के नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि आप शांतिपूर्वक मेला का आनंद लेंगे और बहुला का जो छवि बना हुआ है वो छवि बरकरार रहे। जय हिंद। मास्क का व्यवहार करेंगे, सैनिटाइजर का भी व्यवहार करेंगे ताकि आपके परिवार और अपने भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। धर्मेंद्र पासवान। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद अंडाल थाने में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर घटना की जानकारी दी गई। इस संवाददाता सम्मेलन में डीसी अभिषेक गुप्ता, एडीसी डीडी सौमेन सेन गुप्ता, एसीपी एमडी अमर उल्ला, सीआईबी पिंटू साहा, डीडी इंस्पेक्टर शांतनु मुखर्जी, अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी मौजूद रहे। घटना के संबंध में अभिषेक गुप्ता ने कहा कि घटना वाले दिन 5 जुलाई को सौरव बावरी अपने छोटे दादा गणेश बावरी के यहाँ खेल रहा था। बच्चा मारा गया पोस्टमार्टम जन्म पाठा ऑटोप्सी तो ऑटोप्सी रिपोर्ट एससी दिन और एससी माथाয় আঘাত দিয়ে একটাই আঘাত আছে মাথায় আঘাত দিয়ে বাচ্চাটা মৃত্যু হয়েছে। তো সেটা
এই যে যাকে আমরা ধরেছি যশোদা বাবা, সেটা যে কথা বলছে তার সাথে মিলে গেছে। ওরা ইট দিয়ে মেরেছে, ওই একই আঘাতে বাচ্চাটা আচেত হয়ে গেছিলো, মারা গেছে। এর সাথে যেদিন আমরা সবটা 10 তারিখে পাওয়া গেছিলো, তখন দেখা গেছিলো কিছু হাত পাওয়াতে ইঞ্জুরি ছিল, হাত ছিল না, পাওয়াটাই ছিল না। সেটা আমরা ডক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম যে অটপসি সার্জন আছে, তারা বললো এটা কোনো কাটা নেই, মানে কোনো জিনিস দিয়ে কেটেছে বা শার্প কাটিং ইয়েতে কেটেছে সেটা নয়। সেটা হতে পারে যেহেতু বডি অনেকক্ষণ ওখানে পড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে, কেউ পশু বা কেউ জানবার এটাটা খেয়েছে বা এটাকে ডিস্টার্ব করেছে, সেটা আমরা পেয়ে গেছি। মানে মোটামুটি মানে এটা কোনো হাত কাটা বা পা কাটা সেরকম নেই होगा। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बीते 2 वर्षों की भांति इस वर्ष भी रानीगंज के श्री श्री सीताराम जी मंदिर प्रांगण में 41 जोड़ों द्वारा पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक किया गया। यह रुद्राभिषेक पंडित परमानंद जी शास्त्री कोलकाता तथा उनकी 11 पंडितों के टीम के साथ किया गया। पंडित परमानंद शास्त्री जी ने बताया कि शास्त्रों के मुताबिक मान्यता है कि सावन माह में मनोकामना अष्टमी को भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से बाबा भोलेनाथ उसकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। मंदिर कमेटी के सदस्य रमेश मारोदिया ने बताया कि सबसे पहले भगवान श्री राम द्वारा लंका में कूच करने से पूर्व पार्थिव शिवलिंग की पूजा की गई थी। वहीं शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से अधिक शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की थी। इस पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव एवं पूरे परिवार के सदस्यों को मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा एवं अभिषेक किया जाता है। वहीं इस अवसर पर कमेटी की ओर से ललित झुंझुनवाला, विजय छावछरिया, अशोक बाचूसिया, जयप्रकाश जाजोदिया आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये जो 41 जोड़े जो पूजा रुद्राभिषेक में बैठे हुए हैं, यहाँ बाहर से आए हुए हैं ना, सब रानीगंज के बसिंदा हैं। इसमें कुछ लोग बाहर के भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो सब रानीगंज के हमारे सहयोगी हैं और 2-1 जोड़े दुबराजपुर से भी आए हैं। जब पूजा शुरुआत के समय सोचे वो संपन्न कितने बजे तक हो जाएंगे रुद्राभिषेक? ये 1:30 से 2 बजे तक संपन्न हो जाएगी। ये पूजा अपने लोग 8:30 बजे शुरू कर दिए थे। पहले जो मुख्य जजमान थे वो अपने नवग्रह वगैरह की सब पूजा करवाए हैं। श्री गोविंद जी लोहिया मुख्य जजमान थे हमारे, उनके द्वारा पूजा, नवग्रह की पूजा, बाकी जो पूजा संपन्न हुई। उसके बाद ये अभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इस अभिषेक का बहुत महत्व है। जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ता समुद्र से नहीं मिल रहा था और वो हताश हो चुके थे। तब ब्राह्मण रूप में कोई उनको आदेश दिया कि शिव जी का परिवार मिट्टी का बना कर उसका अभिषेक अगर किया जाता है तो इससे तुमको सफलता प्राप्त की जाएगी। उस पूजा को मिट्टी का रूप दे करके मिट्टी से शंकर जी का परिवार, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी सब बना करके, वो आज रामेश्वरम के रूप में अपने यहाँ मौजूद है, उसकी पूजा की गई थी। उसका पूजा रावण ने करवाया था, अपने प्रतिद्वंदी की पूजा। तो इसीलिए कहा जाता है ये पार्थिव पूजन जो है इसीलिए किया जाता है कि मन की कोई भी आकांक्षा अगर हो तो उसकी पूजा की जाती है। 1 नंबर। दूसरी बात, आज संयोग की बात बता सकते हैं। सावन के पावन महीने में कामना अष्टमी जो सिर्फ बहुत भाग्य से मिलती है,
कामना अष्टमी का मतलब है मनुष्य अगर कोई कामना करता है उसकी कामना पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। और संभावना ही नहीं, हमारा कहना तो ये है कि एकदम संभावना क्या, उसकी कामना पूर्ण होती है। इसीलिए कामना अष्टमी के दिन ही हम लोग ये पूजा का आयोजन किए हैं। आपका नाम परिचय? मेरा नाम रमेश मारोदिया। कामना पूरी होती है, ये सभी का आस्था है और हम लोग सुनते आ रहे हैं। इसीलिए इस मंदिर को अभी जो नया रूप दिया गया उसमें ये प्रथम हम लोग कोई भी ओकेज़न कोविड के बाद समझ लीजिए करने का चेष्टा करके 41 जोड़ा का ये पूजन विशेष मांगलिक पूजा हो रहा है ना, मंगल के लिए मतलब। हाँ, ये मंगल है, ये आपका कोई भी कष्ट निवारण है, इसके लिए ये शिव जी का अभिषेक, ऐसे भी सावन महीना में अभिषेक का बहुत महत्व है। और ये पार्थिव पूजन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसमें गंगा मट्टी ला के गंगा मट्टी से शिव का पूरा परिवार बनाया जाता है। उसको हर प्रत्येक 41 जोड़ों को हम लोगों ने अलग अलग सभी चीज़ की व्यवस्था अलग अलग दे के एकदम अलग बैठा के 15 पंडित कलकत्ता से जो परमानंद जी शास्त्री जी हैं कलकत्ता के, उनके सानिध्य में आए हैं और उनके साथ वो 15 पंडित एकदम मंत्र उच्चारण के साथ ये पूजा करवा रहे हैं। तो मैं रानीगंज वासियों से अनुरोध करता हूँ वो सीताराम जी मंदिर में एक बार जरूर आवें, आके मंदिर का रूप, मंदिर का भगवान का रूप का दर्शन करें। तो भव्यता और दर्शन करने से ही भव्यता भी बढ़ेगी और आप लोगों का मन में शांति भी मिलेगी। पूजा हाँ, मैं यही अनुरोध करूंगा रानीगंज वासियों से कि आप लोग एक बार जरूर आएँ। अब मैं हमारे रमेश चेयरमैन है इस प्रोग्राम के, उनसे बोलूँगा 2 शब्द बोले आप। सीताराम जी मंदिर के नया मतलब इनोग्रेशन के बाद, नया सुंदरीकरण के बाद मतलब क्या आज क्या मतलब पूजा हुआ? हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में तो मैं सब रानीगंज के वासियों को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग के यहाँ पर 41 जोड़ा पार्थिव पूजा रुद्राभिषेक हो रहे हैं। यहाँ से कलकत्ता से 15 पंडित जी आए हैं जो कि ना हमारे अभिषेक में सहयोग कर रहे हैं। वो मंत्र उच्चारण के थ्रू पूरा अभिषेक करवा रहे हैं। समय सूची थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्या कितने बजे से मतलब? ये हम लोग का 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये अभिषेक चलेगा। और मैं सभी यहाँ के वासियों को बोलता हूँ कि आकर यहाँ पर ना पहले पार्ट 9 बजे से स्टार्ट हुआ, अभी जो मतलब विश्राम मतलब लिया जा रहा है, इसके बाद क्या होगा पूजा? ये अभिषेक चालू होगा। अच्छा, अभी तक इसमें नहीं हुआ था। अभी पूजा हुई थी शंकर भगवान की, पार्वती जी की, गणेश जी की, नंदी भगवान की, नाग देवताओं की से पूजा हुई है। अब अभिषेक चालू होगा जो कंटिन्यू 2 घंटे तक चलेगा। आज मंदिर अष्टमी कामना है जो सावन के लिए सबसे बेस्ट दिन है, अच्छा दिन है, जो इसलिए हम लोग इस दिन को फाइनल कर इसको किए हैं। इस दिन अपना मनोकामना लेके ये पार्थिव पूजन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। 21 जुलाई शहीद स्मरण दिवस के अवसर पर आसनसोल में कई जगहों पर बसें कम चलती दिखी। अन्य दिनों की तुलना में आज बसों के कम चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियां हुई। इसका कारण यह भी था कि बस स्टैंड से कर्मी और समर्थक गणों ने बसों के द्वारा शहीद दिवस में शामिल होने के लिए कोलकाता रवाना हुए, जिसके कारण बस की संख्या इतनी कम रही। আমি তো কলকাতা থেকে এসেছি। আমি যাব তো আবার আমার কাজ করে এখান থেকে আবার কলকাতা ফিরব। তো সেখান থেকে যখন এখানে আসি তো প্রচণ্ড ভিড়, মানে বাসও তো কম, টোটো অটো ধরে চলে এলাম। আর আবার ফেরবার সময় চিন্তা, এখন অনেকগুলো বাসই নেই শহরে যাওয়ার বাসগুলো, যেহেতু আজকে 21শে জুলাই, তো যার জন্যে এই বাসগুলো অনেক সব গ্রাম থেকে শহরে সব চলেই গেছে প্রায়, তুলনামূলকভাবে কম বলে যেতে একটু অসুবিধা হবে। আর দেখা যাক কখন বাস পাই সেই অনুযায়ী যাব, হতে পারে যেতে রাতে হবে। তো 21শে জুলাইয়ের জন্য কি মানে বাসের সংখ্যা কম হয়ে আছে এটাই মনে করছি? হ্যাঁ, আমার মেনলি তাই ধারণা যে 21শে জুলাইয়ের জন্য, কেননা কি আমি শহরে তো দেখে আসছি অন্যান্য বছর প্রচণ্ড বাস বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢোকে, যেটা ধর্মতলাতেও আর ধরার জায়গা থাকে না, তো বিভিন্ন ব্রাঞ্চগুলোতেও সব স্টে করে দাঁড়িয়ে থাকে, ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে, মেন জায়গায় যেতে পারে না, যেন নাকি 2 দিন আগে থেকেই সব কলকাতায় ভিড়ে জ্যাম হয়ে যাচ্ছে আর ঢুকতে পারছে না, বাসের জায়গাও থাকে না থাকার, সেই জন্য পুরো রাস্তাগুলোই জ্যাম হয়ে যায় মেনলি। এটাতে মানুষের কতটা অসুবিধা হয়? মানুষের অসুবিধা তো আছেই, আম পাবলিকের তো অসুবিধা হবেই, কিন্তু কী করা যাবে, সবই তো মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে, সবই থাকবে। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसपास के जिलों सहित पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में भी तृणमूल शहीद दिवस का पालन किया गया। गुरुवार को कोर्ट मोड़ स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में शहीद दिवस का पालन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद बेदी में फूल अर्पित कर शहीदों को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ इस कार्यक्रम में कोलकाता के धर्मतला में आयोजित हुए तृणमूल के शहीद दिवस को दिखाने की भी व्यवस्था की गई थी। শহীদ সমাবেশ কিভাবে পালন করছেন আপনারা? আমরা আমাদের যারা অসুস্থ, যারা যেতে পারেনি, তারা এখানে প্রথমে আমরা শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেছি, তাদেরকে আমাদের শহীদদের আমরা তর্পণ করেছি। করে আমরা এবার দিদির বক্তব্য যাতে সবাই জানতে পারে, সবাই শুনতে পারে, হয়তো সবাই যেতে পারেনি শারীরিক কারণে বা কারুর কোনো পার্সোনাল অসুবিধার জন্য, সেই জন্য আমরা এখানে 52 নম্বর ওয়ার্ড এইটাকে পালন করছি এখানে অফিসে, এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম কর্মীরাই গেছেন এবং যারা যেতে পারেননি তারা এখানে পালন করছেন। কিভাবে দেখছেন জনসভাকে? জনসভা যেটা হয়েছে সেটা আমার মনে হয় যে বোধহয় এত লোক বোধহয় মানে দিদিকে যে এত লোক ভালোবাসে এই বৃষ্টির মাঝখানেও তারা কন্টিনিউ দাঁড়িয়ে যে দিদির বক্তব্য শুনছে, দিদির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, দিদির নির্দেশ নেওয়ার জন্য কীভাবে আমরা চলবো, দিদির পথকে সরকার কীভাবে চলবো সেটা সবাই অপেক্ষা করছে। আজ শহীদ সমাবেশে কি বার্তা দেবেন? দিদি বার্তা দেবেন যে আমরা 2024-এ দিল্লিতে মানে বিজেপিকে উৎখাত করতে হবে, দিল্লিতে আমাদের দিদি বসবে এবং তৃণমূল সারা ভারতবর্ষকে চালাবে, এইটাই আমরা বার্তা দিতে চাই এবং তার জন্য সমস্ত কর্মীরা জীবন দিতে প্রস্তুত। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ কুমার মাঝি। কি পদে আছেন? কি পদে আছেন? আমি আছি এখানে মোটামুটি এই অফিসটা আমরা করি করি। কত নম্বর ওয়ার্ডে? 52 নম্বর ওয়ার্ড। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार के उत्कर्ष बांग्ला परियोजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न कल कारखानों में बेकार युवकों को ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इसी के क्रम में गुरुवार को रानीगंज के मंगलपुर स्थित जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला शासक अरुण प्रसाद ने किया, जबकि इस अवसर पर रानीगंज के बीडीओ अभीक मुखर्जी, मानस मुखर्जी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज के अधिकारी किशन कुमार खटाना प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर जिला शासक अरुण प्रसाद ने बताया कि इस ट्रेनिंग शिविर में 3 महीनों के लिए यह प्रथम बैच प्रशिक्षण शिविर आरंभ किया गया है, जिसमें अंचल के 20 बेरोजगार युवकों को फीटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्पश्चात इस कार्य में दक्ष प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह युवक कार्य सीख कर कारखानों में नौकरी कर पाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से यह बाध्यता नहीं है कि नौकरी सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी जामुड़िया एवं सालानपुर में बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है एवं अब तक 120 युवकों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें से जल्द ही प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। সালানপুরে একটা ব্যাচ স্টার্ট করেছি, জামুরিয়াতে একটা ব্যাচ চলছে, তো এখন আমরা মঙ্গলপুরে একটা ব্যাচ স্টার্ট করেছি। তো এই যে কর্মসংস্থা যেগুলো করার কথা আছে, যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে যাদেরকে নতুনভাবে দিচ্ছে আর কি, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এই পরিকল্পনা রয়েছে, উৎকর্ষ প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা। তো শুধুমাত্র কি জয়বালাজি এই ডাকে সাড়া দিয়েছে না অন্য ফ্যাক্টরিগুলো এরকম মানে কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? কত আমরা রানীগঞ্জ জয়বালাজি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিতে এখানে ওয়েল্ডার ফিটারদের একটা প্রথম ব্যাচ বাংলায় ট্রেনিং প্রশিক্ষণ, তার মধ্যে 20 জনের একটা ব্যাচ আজকে উদ্বোধন হয়েছে। মানে কেমন সারা পাচ্ছেন এই উৎকর্ষ বাংলায়? হ্যাঁ, আমরা সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি থেকেই আমাদের ভালো আমরা হেল্প পাচ্ছি।
অলরেডি আমরা 2-3টে ব্যাচ এর আগে চালু করা হয়েছে। এখন আমরা আজকে করলাম আমাদের মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়ের নেতৃত্বে। এটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে জয়বালাজি ইন্ডাস্ট্রি আছে মঙ্গলপুরে, সেখানে উৎকর্ষ বাংলার ব্যানারে ইন্ডাস্ট্রি তার নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার জন্য যে সমস্ত হিউম্যান রিসোর্সকে এঙ্গেজ করে তাদের একটা ট্রেনিং প্রশিক্ষণ এখানে হলো, প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এটা 3 মাস ধরে চলবে। এই ট্রেনিং প্রশিক্ষণে ইন্ডাস্ট্রিতেই এদেরকে অ্যাবজর্ব করা হবে। যদি কেউ ফিট না হয় তাহলে তাকে বাদও দেওয়া হবে। গভর্নমেন্টের এখানে কোনো কমিটমেন্ট কিছু নেই। যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই ট্রেনিংটা করার জন্য এটা বরাবরই কোনো না কোনো ইন্ডাস্ট্রি করে থাকে, কিন্তু এটা আগে ডকুমেন্টেড ছিল না। এটা একটা ডকুমেন্টেশন পাওয়া গেল এবং এই ট্রেনিং করানোর জন্য গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট বা বিয়ার করা হবে ট্রেনিং যারা করছে, এবং প্রতিটি পার্টিসিপেন্টকে আফটার কমপ্লিশন অফ সাকসেসফুল ট্রেনিং পার ডে 50 টাকা করে একটা ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স টাইপের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে দেওয়া। সেটা হলো উৎকর্ষ বাংলা ব্যানারের মধ্যে। ভাই আমরা এতদিন ধরে কি দেখে এসছি, ছেলেদের বলা হয় তুমি ডাক্তার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, আইএএস হও, পিসিএস হও, এইসব ব্যাপার স্যাপার হয়। তারপরেও যারা থাকে, যারা পড়াশোনায় কমজোর, পড়তে পারে না, তাদের জন্যে এই যে দিদির একটা বিরাট কর্মদক্ষতা, যেটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, আমরা প্রত্যেক বাঙালিকেই করা উচিত। যেটা হচ্ছে কি এই যে উৎকর্ষ বাংলা 2016 সালে 16ই ফেব্রুয়ারিতে যিনি চালু করলেন, এটার জন্য উপকৃত কারা হবে? লোকাল যারা ছেলেরা আছে পড়ালেখা করে তাদের চাকরি বাকরি যদি না থাকে, এখানে যেমন আমরা ফিটার, ওয়েল্ডার, তারপরে ইলেকট্রিশিয়ানস, পাওয়ার প্ল্যান্টে যেসব ছোটো ছোটো কাজ, হাতের কাজ, যেগুলো এরা এখানে শিখতে পারবে। ইভেন আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রামিং আছে, কার্পেন্টার টাইপের যেসব কাজ আছে, জয়বালাজিতে পুরো সিস্টেমের মধ্যে যারা থাকবে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া। সেই ট্রেনিংটার জন্য আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট টু চিফ মিনিস্টার মমতা দিদি। अपना नाम बोलो। मानस मुखर्जी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति बराकर एवं मेडी क्लिनिक द्वारा 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन हनुमान चढ़ाई स्थित मेडी क्लिनिक में किया गया। इसका उद्घाटन फीता काटकर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा करण अग्रवाल ने किया। कैंप में नेत्र जांच विशेषज्ञ डॉक्टर अभिरूपा घोष ने आए मरीजों के आंखों की जांच की। इस अवसर पर महिला समिति की अध्यक्षा करण अग्रवाल ने कई बातें कही। कैंप लगाया गया है, आप लोग का क्या उद्देश्य है इस कैंप लगाने का? या क्या मरीजों को जो जिसका प्रॉब्लम नहीं है ऑपरेशन भी किया जाएगा क्या? आज चेकअप करवाया जाएगा। उसको चश्मा चाहिए, किसी को ऑपरेशन चाहिए, डॉक्टर की सलाह से जैसे इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित थे बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, सचिव किशन दुधानी, रामेश्वर भगत, मारवाड़ी महिला की सचिव हेमलेखा अग्रवाल, सरिता चौबे, पूनम अग्रवाल, ट्रेजलर मीना मस्कारा, संगीता अग्रवाल, कुसुम जैन, सुनीता अग्रवाल, आशा गोयल, उषा अग्रवाल, बबीता जिब्राजिका, अनीता सुहासरिया, इंदु अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कैंप में 300 से अधिक मरीजों के नेत्र की जांच की गई। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।